ओम पवित्रोऽस्तु वैष्णवो शापितर्गाः प्रसादवत्तुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्चस्वरत्नुभिः तस्याते पवित्रपाते पवित्रको तस्या तत्कामः मुने तच्छाते अम्मा पवित्रे धारणम् ओम ध्यानार्थो गन्धाच्छत्पुष्पं दृष्ट्वा आज होकर प्रार्थना किया जाए हे भगवान आकर के आसन पर विराजमान हुए और हमारी बुदा को स्वीकार हमारे कार्य को पूर्ण बनाना। ओम गणानांतवा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणांतवा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनांतवा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भदमात्मजासि गर्भदम्मा ओम भगवस्या गणेश शांतिकाभ्यां नमः गणेशदेव्यै नमः अम्बे अम्बिबिम्बालिके नमानयति कश्चन सरस्वती सुभद्रिकां कान्तिलवासिनीम् ओम भगवस्या गणेश शांतिकाभ्यां नमः गणेशदेव्यै नमः गन्धानार्थे गन्धाक्षपुष्पं समर्पयामि। छोड़ेगा चल कोई बात दूसरा छत कुछ दिन में सबकी बातें नहीं किया जाए। ओम हरि ओम सत्यनारायण तत्पराः सत्यनाः ओहा विश्ववेदाः सत्यनस्तारिक्षु आदिष्टमेनिः सस्यदो बृहस्पतिर्दधातु त्रिकपसमामरितः कृतलीनाकरः शुभं जायानोद्दुरते कुजन्मयः अग्निजुगा मानवः सूर्यचक्षुषे विश्वेन देव अवसादमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरन्धौ तुष्टुवाग्भूषस्थानो दर्दासि महि देवायुतं जदायुः सतयं न शरदो अन्तिदेवायुत्रा निश्चक्राजरसन्तं नाम्ना पुत्रासेदप्रापितारो भवन्ति मानो मध्यारे विखता इर्गन्तो आदित्यो ऋतुरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्राः कुशे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमतिर्जन्तरम्मा जैः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरा शान्तिरेकदयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः सामा शान्तिर्वेदितः समीहसे ततो नो अभयं कुसन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः कुशल्याः वेदान्तर्भवतु सर्वारिष्टवेदान्तर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहे